लोक जिते आसते यहाँ पर्सनाल अच्छी किंतु आम पचार दौचु जिते आसते तुम लाडेन पचरा गला कि आपण कहीं इमेज छाड़देले से कहले इमेज जे अच्छी से बाहर को जाऊनी खेलवा केते सत अच्छी कथार भाई से कथार कौन सत ही ना निज भितर खेलार कथा माने नुहे तो भद्रक भितर खेल जो राजू भाई इमेज ताले भितर खेलुचे माने गोटे रूम भितर राजू भाई क्रिकेट खेलता से रूम भितर क्रिकेट खेल हाँ इमेज टीम से 11 जन प्लेयर गोटे रूम भितर खेलते एटा तो आसिक होगा सुकु ना कटक होगा पूर्व तो खैरीपाली खेलते जाइलु कौन कार पर्सनाल रिजिन रे किए कौन टीम छाड़ से तार ओन बिजनेस तुम इच्छा 18 वर्ष होगला आमर संविधान नियम अच्छे जेजा डिसीजन जेजा नहीं पारे से कौन प्रतिघात ना किंतु डिसीजन नियो किंतु डिसीजन जन को ब्लेम करवाटा भूल से भी लाडेन मुहर कही ना मुझे हारी जाइए कारण गोटे ओनर के कष्ट गोटे टीम करे ना से जी टीम कर जानी तुम्हें तो खेलला पैसा नहीं घर को जीव किंतु सी कौन नहीं जाए गोटे ओनर खाली से जो टीम नाटा ही नहीं जाए आउ कौन सी कि 50 लाख टका पाइले 2 लाख खर्च करे बहुत ठीक कथा कहले हीरालाल मेंडी से कौन आमर कौन प्रॉब्लम अच्छी काली मु इमेज छाड़देवी सेटा मोर ओन प्रॉब्लम आम मालिक भीतर कथा कि मालिक प्लेयर भीतर कथा कि एटा गोटे आउ नाई जे भाई जे क्रिकेट भल पाई खेलुन गोटे प्रोफेशन होगा रोजगार पंथा होगा सेटा सोशल मीडिया आईपीएल किଣା बिका होची ये एत लक्ष नौ सी 7 लक्ष नौ से पड़िया बाहर ओडिशा टेनिस चली धीरे धीरे से भी हम सोशल मीडिया आगे ये एत लक्ष ना सी 7 लक्ष ना आसब सेमती किसी ना कि जी जो इच्छा हो खेल निजर पर्सनाल जो मत मत मो मतरे जो जिन साटिस्फैक्शन मिलूँ तुम जोटा भी साटिस्फैक्शन मु तो इमेज पटू खेली टूर्णामेंटा खास कर यही टूर्णामेंटा साटिस्फैक्शन पाई न था हारी जातु सालेपुर कारण मुझे कमिटमेंट करी 2 वर्ष काल कहूली मुझे पटू खेली भी मत बहुत से बाध्य भी करते लास्ट पर्यटन भी राजू भाई बहुत ट्राए कर ओनर हिसाब से ट्राए कले मुझे साटिस्फैक्शन पाई न था मुझे हारीगले भी साटिस्फैक्शन पाई कारण मु मो निज कमिटमेंट खेली से मतलब साटिस्फैक्शन जोटा मिलूँ कर कितु ताबले नुआ जन को निरीह लोक ब्लेम करवा गोटे टीम बहुत बाहर खेलुची जमी ना से पर स्टेटमेंट दे हारी जाइए बोली माइंड डिस्टर्ब था भल टूर्णामेंट हारीगले माइंड डिस्टर्ब हुए सेमती किसी ना लाडेन भी आम निज पिला धीरे धीरे बैक कर जाइए कित दिन पर बैक कर निश्चित बैक करवा कथा तुम कहला गोटे कथा कमिटमेंट सेटा सब प्लेयर मध्य रहा बहुत जरूरी अच्छी जदि ओडिशा क्रिकेट टीम आगु को बढ़िबार अच्छी प्लेयर कमिटमेंट बहुत दरकार कहीं बहुत जगह शुणवार मिलूँ कि प्लेयर को कमिटमेंट 100% रहू ना गोटे टीम को कहीदे पुणी अन्य टीम रे आसिकी से अलग टीम पर खेली दौरान ये भाया न्यूज आसूची किंतु सेटा ठीक कथा नुहे जदि आप जन को कमिटमेंट देते से कायम रहा दरकार गोटे भल लोकर परिचय भी छाड़ापी भी गोटे जस्टिफाए कारण दरकार बिना मु कहूना तुम टीम छाड़नी बोली ओनर भूल रोचे किंतु बिना जस्टिफाए कारण कारण दर्शाओ जस्टिफाए कारण दर्शाओ जे एमती कर गोटे टीम की छाड़ुच ना टाइम दियो कौन मनीष मात्रा के भूल बिना भूल रे पर्यटन मनीष कहीं ना समस्ते भूल कर भूल माने कि टाइम दियो टाइम दे माने छाड़ ये तो मुझे हिट माइंड फास्ट वर्ष रू खेली बोली कमिटमेंट करी किसी कौन किसी ना मत भी सनदाई पैसा देते पैसा भी मत जहाँ भी देते पैसा पत्र मुझे फेर कहली ना मुझे कहीं खेली पारि ना से पड़िया बाहर कैप्टेनशिप करते निज टीम करती से पड़िया बाहर कैप्टेन मत से साटिस्फैक्शन पड़िया बाहर मु पड़िया भितर खेलुची मु पड़िया को भलसे जानी पड़िया कौन हो जानी पड़िया बाहर जन जब कैप्टेनशिप कर दिल्ली मुंबई जन रही कैप्टेन कैप्टेन कहीं रखिया कैप्टेन बोलिया वार्ड गोटे सीटा काटिदेव से मत साटिस्फैक्शन ना मुझे जनइली सनदाई मुझे खेली पारना कंफर्टेबल हो पारना कहले ना कि असुविधा ना तु तोर जाए जो इच्छा हो खेल से कह पैसा मुझे आनी फेरैली खेल है जमी गोटे आसबार भी गोटे कौन अच्छी आमती राति अधरे किए कुआड़ कौन पलाऊच किए क्या पटू खेलुच किसी मान मतलब ना क्रिकेट धीरे धीरे तलू खसीगला भाई आ क्रिकेटर मान किसी ना जो लेट कथा कहना जेटा सब बेसी जदि दुष कहबी ना अर्गानाइजर पनिशमेंट दुष कर पनिशमेंट अच्छी बिना दुष ना तो आईन कानून कहीं अच्छी बिल्कुल ठीक कथा पनिशमेंट दियो हेवी पनिशमेंट दियो देखा केमी चेंज हेनी 10टा 11टा मुझे प्रीमियर लीग बालेश्वर खेलुची 9:30 बल पड़ी अर्गानाइजर से भाया 9:30 माने 9:30 पूरा पर ओवर 10 मैच कर 3टा मैच केमी हो
କର ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଆମେ କହିଦେଲେ ହବନି। ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଯେତେ ତମେ 3-4 ଓଭରିଆ ଖେଳ କରିବ ଆଉ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ 3ଟା ବଲ୍ ଡଟ୍ ହେଲା ପରେ କି ଖେଳ ଖେଳୁଛି ଏଇଭଳିଆ କହିବ ମନିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବ କେମିତି ହବ? ଟାଇମ୍ ବି ଦିଅ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହଉ ବୁଲର ହଉ ଖେଳ ବୁଲିବାକୁ ଏକୁ ଦିଅ। ଅର୍ଗାନାଇଜର ଚାହିଁଲେ ହେଇଯିବ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଚାହିଁବ ନା। ଏଇ ଯେଉଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଉ 2ଟା ବଲ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ 2ଟା ଛକାରେ ସରିଯିବ ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ସେମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ପୁରା ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଟିମ୍ କି ହାରିକି ଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିଟା ଆପଣ ନେଲା ପରେ ପୁରା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଆସିବେନି 10,000 ଦେଇଦା ନ ଆସିଲେ ବାଧିବ କି କଷ୍ଟ ହବ ତାପରେ ନା ବ୍ଲେମ୍ ହବ। ସେଇଭଳିଆ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯାଇକି ହବ। ଏଇ 2-3ଟା ବଲ୍ରେ କିଛି କାମ ହବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯଦି ଜଏନ୍ କରୁଛ ସେଇଟା ତମେ ପ୍ରପର ଆସିକି ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଧିକା ଯେଉଁ ଇଏ ରହୁଛି ସେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ରହୁଛି। ହଁ, ଆମେ ଫେରିବା SPLକୁ। ଆପଣ 3 ଦିନର ଖେଳ ଦେଖିଥିବେ ହେଇଛି ଏଠି। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଇଏ ପିଚ୍ ବିଷୟରେ? ଭଲ ଟିମ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଠି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏତେ ଭଲ କରିପାରିନଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, କ୍ୟାଲିବର ଅଛି, ତା ଭଳିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏଠି ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଆଜି ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଇଏ ପିଚ୍ ଦେଖିକି? କେତେ କ'ଣ ସ୍କୋର ହେଇପାରିବ? କ'ଣ ବ୍ୟାଟିଂ ଟିମ୍ ଏଠି ଭଲ କରିପାରିବ କି ବୋଲରକୁ ଟିକେ ଫାଇଦା ଅଛି? କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କିଛି କୌଣସି ଭଲ ଟିମ୍ ନୁହେଁ। କ୍ରିକେଟରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଖେଳିଲା ସେଇ ହେଲା ଭଲ ଟିମ୍। ସେଇ ଦିନର ଭଲ ଟିମ୍ ହେଲା ସେଇଆ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭଲ ଟିମ୍, ସିଏ 1 ନମ୍ବର ଟିମ୍, ସେ 2 ନମ୍ବର ଟିମ୍, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକା ଫିଙ୍ଗା ଖେଳରୁ ରାଉଣ୍ଡ ବି ଯାଇନାହୁଁ। ରବର ବଲ୍ ଖେଳୁଛୁ, ଲେଦର ବଲ୍କୁ ଯାଇନୁ। ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା କ୍ରିକେଟରେ ବହୁତ ତଳେ ଅଛି। ସେମିତି ଭଲ ଟିମ୍ କରିକି ଆନାଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ବି ଯିଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଟିମ୍ କି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନୁହେଁ, କ୍ରିକେଟରେ ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ କୌଣସି ଭଲ ଟିମ୍ ନା। ଆମେ ବି 11 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ଖରାପ ଖେଳିବୁ ନା, ହାରିଯିବୁ। କ୍ରିକେଟରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଦିନ ଡେର ଯିଏ ଯେତେ ଭଲ ଏଫର୍ଟ ଦେବ ସେଇ ଦିନ ହେଲା ସେଇ ଭଲ ଟିମ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ବାଛି ଯାଉ। ଯେତେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେତେ ଟିମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ଟିମ୍, ତାଙ୍କ ଲେବୁଲ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଟିମ୍। ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା କି ଏଠି ଯେଉଁ ଚୋକ୍ ଖେଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟରେ, ଆପଣ କହିଲେ ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ମ କଥା। ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଟେନିସ୍ ବଲ୍ରେ। ସେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ବେସିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଅକ୍ସନ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ ଏ ବୋଲର ତମେ କେବେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ମ ବୋଲିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଶା ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟକୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଜ୍ ଏ ଅର୍ଗାନାଇଜର ବି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ, ଆଉ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ଲେୟାର ତମ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି? କାହିଁକିନା ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଭଲ ତମକୁ ନାଁ କରିବାର ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ, ତାହେଲେ ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ମ ଇଜ୍ ମଷ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଫୋପଡ଼ା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ବୋଲର ପାଇଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରି ପାରିବେ। ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ମ ଯିଏ ଚୋକ୍ ଖୋଲୁଛି ସେ ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ମ ଖେଳି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫୋପଡ଼ା ବୋଲର ଅଛନ୍ତି ସେ କେବେ ବି ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ମ ବୋଲିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ବିଷୟରେ ତମର କ'ଣ ମତ ଅଛି? ୟାର ଗୋଟିଏ ବାଟ ହେଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି 5ଟା ୱେ ଥିବ ନା, ତାହେଲେ ସେ 5ଟା ୱେ ବାଛିକି ହିଁ ଯିବ କେଉଁ ବାଟଟା ଭଲ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟର ଯେତିକି ଅର୍ଗାନାଇଜର ସବୁ ଯଦି ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିଦେବ, 8ଟା ଟିମ୍ ଯଦି ନହେଲା 4ଟା ଟିମ୍ର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିଦେବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସବୁ ପିଲା ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଖେଳିବେ। କ୍ରିକେଟର ମାନ୍ୟତା ବଢ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଶିଖିବା। ଆମେ ଆଜି ଚୋକ୍ ପକାଉଛୁ, ସିଧା ବଲ୍ ପକାଉଛୁ, ଏବେ କଟର ପକାଇବା ଶିଖିଲୁଣି, ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଶିଖିବେ। ତମେ ଗୋଟିଏ ବାଟ କରିଦିଅ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସବୁ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନାଁ ବି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ତ ଖେଳ କଥା ନୁହେଁ, ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଖେଳନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଫ୍ୟୁଚର ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ସେଟା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଇପାରିବ। ସବୁ ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମର କର୍କ ବଲ୍ରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଫୋପଡ଼ା ଖେଳା ଯାଉଥିଲା କର୍କ ବଲ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କର୍କ ବଲ୍ରେ ଫୋପଡ଼ା ବ୍ୟାନ୍ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ମ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପିଲା, ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପିଲା ଯାଇକି OCAରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସେ ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଭଲ ବୋଲିଂ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ବି ସେମାନେ ବାହାରିକି ଯାଇ OCA ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ହଁ, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କି 2 ବର୍ଷ ଟିମ୍ କମ୍ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ହେଇଯିବ ତ ଆମର ଯାହା ବି ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିବେ। ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ହୀରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସକୁ। ଆପଣ ଇଏ ଟ୍ରଫି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? SPL ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଭାଇ SPL ତ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିଥିଲି ଯେ SPL ବି ଖେଳିକି ଆସିନାହିଁ।
ଟ୍ରଫି ସବୁବେଳେ ଭଲ। ନନା ଆଇଲା ବେଳେ କହୁଥିଲା ଆମେ 7-8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଉଠେଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରଫି ଥିଲା। ଏଠି ଟ୍ରଫି ଉପରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ। Thank you, Urara Mendes. Best of luck for your performance today. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ।